vamos a necesitar que cierren esa puerta. We're going to need to close the door. Y quiero que se concentren aquí, And a la palabra. I want you to concentrate on the word now. La palabra de hoy es muy, pero muy importante. The word, today's word is really important. Es una palabra 100% apostólica It's a 100% apostolic word y muy pastoral. and very pastoral. Es la voz del pastor It's the voice of a pastor en defensa de sus ovejas. defending his sheep. Jesús dijo Jesus said, con respecto al pastor, talking about the pastor, mis ovejas escuchan mi voz my sheep hears my voice, y me siguen. and they follow me. Y por eso que es tan importante lo que voy a enseñar hoy. And this is why I said that it's so important what I'm going to say today. No se asuste por el título. Don't get scared because of the title. El título es Verdad que duele. The title is It Really Hurts. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Gálatas, And the Apostle Paul wrote to the Galatians, capítulo 4, versículo 16, Galatians chapter 4, verse 16. les digo esto: Apostle Paul said this, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Quiero que sepan esto, hermano. I want you to know this, my brethren. Jamás será la motivación, jamás será la motivación al decir una verdad. The motivation for telling the truth will never, La motivación nunca será crear enemistad. the motivation will never create hostility, enmity. Se lo voy a repetir. I'm going to repeat it to you. Jamás será la motivación al decir una verdad crear enemistad. The ¿Ok? motivation for telling the truth will never create hostility. Pero algunas veces Unfortunately, la verdad puede ser dolorosa. sometimes truth really hurts. Usted sabe que hay mucha gente que escapa de la realidad There are so many people that want to escape from reality por no querer escuchar la verdad. because they just don't want to hear the truth. Y tal parece And it looks like que quien dice la verdad that those who said the truth, who tells the truth, se convierten en enemigos o enemigos de quien lo escucha. they just become enemies of those who listen to the truth, the one telling the truth. Algunas veces Sometimes me ha tocado a mí I have had to, confrontar a alguien con la verdad sometimes I have to confront people with the truth. y me he creado enemistades. And I have just gotten enemies. Repito, no es la intención, And I repeat, it's not the intention, pero como existen personas que no quieren afrontar su realidad, but because there are people that don't want to face their realities. una verdad A truth escuchada por esa gente que tiene esa disposición heard by people that have this disposition, se convierte en una piedra. they just become a stone on their path. ¿Me estoy haciendo entender? Voy a tratar de ser lo más sencillo I'm going to posible, try to be as simple as I can. porque lo que está preguntando Pablo Because what Paul is really asking, revela una verdad. it reveals a truth. Y la verdad And the truth venía para corregir. was coming just to correct in that time. El mismo Pablo decía, Paul said, toda la escritura es inspirada por Dios all the scripture is inspired by God y útil para and instruir useful to instruct y para corregir. and to correct. ¿Ok? Okay? De allí que podemos pensar Saying that, we can think que la verdad de Dios that the truth of God, también es confrontativa. the truth of God will also confront us. A mí me ha pasado That happens to me. que he escuchado una palabra That I have heard a word y esa palabra me golpea and that word just hits
in self, my spirit. Y es posible And it is possible que en el momento that in that very moment, no la asimile, I do not assimilate it, I don't understand it. pero con el tiempo But with the time, esa misma palabra that same word, se convierte en una herramienta para mí. it becomes in a tool for myself. ¿Por qué Pablo Why por qué Paul le pregunta a los hermanos en Gálatas, asked the brethren from Galatians, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? am I therefore become your enemy because I tell you the truth? ¿Qué está sucediendo allí? What is happening there? ¿Cuál es el escenario que está manejando Pablo allí? What's the scenario that Paul is dealing there with? Yo me voy a poner un momentito So I'm gonna place myself en el lugar de Pablo. for a moment in Paul's shoes. ¿Ok? Yo tengo que decirle una verdad confrontativa a mi hijo. Let's ¿Ok? say that I have to tell my own son a truth that is going to confront himself. Y resulta que yo pienso que a él le va a doler. So I think this is going to hurt him. Pero si le duele a él, But if it hurts him, que es mi hijo, that is my son, ¿a quién creen ustedes que también le va a doler? who do you think is going to hurt as well? A su padre. His father. Entonces la verdad So the truth de la cual está hablando Pablo, that Paul is talking about, la usa he is used para corregir, to correct, para evitar los colapsos de los tropiezos. to avoid the collapses of setbacks. En mi pueblo decían, In my own town, people would say, la guerra avisada if you know that war is coming, no mata al soldado. soldier will not be killed. Y si lo mata, And if the soldiers are killed, es por descuidado. it's because they didn't pay attention. Porque no presta atención. Esa They es didn't la pay palabra. attention. Y Pablo está queriendo Paul is wanting to llamar la atención de las ovejas que pastorea, de la gente que pastorea, his intention was to call the attention of the sheep that he had con esa verdad with the truth of God, que le producía también dolor a él. that it also would produce hurt in him. Ahora, ¿cuál era la verdad? Now, what was that truth? ¿De qué verdad está hablando Pablo cuando le dice, ustedes porque escucharon la verdad que les dije, se enemistaron conmigo? O sea, piensen un poquito. ¿No le habrá pasado a usted así? What truth is it about? The letter to the Galatians reveals in a general way. A ver, ¿cuánto les ha pasado esto? Yo voy a tomar primero. How many people has gone through this where you hear the truth? A mí me ha pasado And muchas veces. it has happened to me so many times. Y la gente se equivoca conmigo. And sometimes people people are mistaken with me. ¿Sabe por qué? You know why? Porque piensan que yo soy muy fuerte, muy duro. Because they think I'm very hard, very strong. Y los que me conocen But those who know me, saben que no es así. they know that I'm not that kind of person. Y una verdad confrontativa And a truth that confronts you no puede romper la imagen de quien la emite, de quien la cannot break enseña. that image of the person that teaches it. Entonces Pablo So Paul está llamando la atención a los hermanos de esa iglesia calling the attention of the Galatians, y está asombrado and completamente he is really surprised porque en menos de un año, because in less than a year, por la influencia de los judíos, due to the influence of the Jewish, cambiaron de parecer. they totally changed the way they thought, they were thinking. Y eso da a notar And that shows que los hermanos en Gálatas that the brethren in Galatians, estaban muy they vulnerables were very vulnerable a lo que decían otros. to what other people would say. Eso nos da a entender So that makes us understand
que esa gente that those people, y mucha gente actualmente and many people actually in this time, se dejan mover fácilmente de su manera de pensar. people, even from right now, they let themselves get moved by what other people say. Pablo está observando esto Paul is observing this y está hablando de esta verdad and he's talking about this truth, con asombro. impressed. Es como cuando uno le dice a la Señor, no los puedo dejar solo un momentito. It's like saying, guys, so I cannot leave you alone for a moment because you go and turn your ways. Y Pablo les dice And Paul said, que suenan duros, ¿no? it sounds really hard. Oh, Gálatas insensatos. And he said, oh, Galatians, Oh, you foolish and sorry for this. Let me see. Okay. ¿Es esto? And Paul says in Galatians 3:1, oh, you foolish and thoughtless and superficial Galatians. si esta parecía una palabra fuerte, If this sounds like a hard word thing for them, escuchen la siguiente. listen to the next one. Tan necios sois, How foolish can you be? habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. After starting your new lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort? Ahora conozcan el problema. So now know the problem. El siguiente versículo del capítulo 4, versículo 9 This dice, verse is Galatians 4:9. mas ahora, Now, conociendo a Dios, however, since you have come to know the true o God, más bien siendo conocidos por Dios, or being really true known by God, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? how is it that you are turning back again to the weak and worthless elemental principles A los cuales os queréis esclavizar. to which you want to be enslaved all over again? ¿Qué está pasando allí? What is going on there? Retrocedieron. They went backward. Pablo lo llevaba en una línea Paul had taken them through this line y de of thoughts, repente and all of a sudden, cambia la gente su manera de pensar people just change the way they think. y mucha de esta gente, And many of these people, escúcheme bien listen to this, porque en aquel tiempo because in those times, eran los judaizantes o los judíos, the Jewish were the Judaism. pero en este tiempo puede ser But this otro time, tipo it can be a different kind de ver la vida. of way to see life. ¿Cómo es posible que iban bien y ahora retrocedieron? How is it that they were going in the right path and then they went backward? Eso es lo que le está diciendo Pablo. This is what Paul is telling them. Y Pablo está luchando. And Paul is just fighting. Escucha esto, que quiero ser lo más sencillo Listen to posible. this, that I really want to be simple explaining this. Está luchando por sacarles Paul is battling, trying to take una raíz cultural y religiosa que tenían. out from the Jewish a cultural root Que traían de su antigua vida. that they were bringing from their past. Y Pablo And Paul, está tratando he's really trying de echar fuera to take out and cast out todas esas corrientes de la vida pasada, all those thoughts from their past lives. que eran la mayoría judíos, And they were mostly Jewish, que se convirtieron al cristianismo. that they had converted into Christians. Pero todavía, But still, escuche esto, listen to this, estaban tan vulnerables y tan sensibles they were so vulnerable, so sensible, que cualquiera que le dijese algo diferente, that anybody that would tell them something different, se lo comían. they would eat it, they would take it, Lo tomaban. they would take it. ¿Qué se puede observar allí? What can you observe right there? Que la influencia The influences
que vienen a sus vidas that came to their life sin tener una base firme de lo que creen, having a firm base on what you believe, esas influencias externas those external influences pueden hacer can totally que vuelvan atrás. make you go back. ¿Qué era lo que no quería Pablo? And that's exactly what Paul didn't want. Que no volvieran al judaísmo. Paul just didn't want them to go back to the Judaism. Digámoslo un poco más práctico en la vida. Let's say a little bit more practical. Lo que fuimos ayer What we were yesterday, those who we were yesterday, no puede volver a nosotros. cannot come back to us. Porque lo que fuimos ayer Because what we were in the past, era parte de un sistema esclavizante it was something that would slave us, make us slaves of. que nos tenía cautivados And it's something that had captivated us in the past. y nos tenía en error. And we were in error. ¿Será que queremos volver atrás? Do you think you would like to go back? It's probably that. Yo les voy a decir por mí. I'm going to talk about me. Yo ni siquiera quiero volver al día de ayer. I don't even want to go back to the day yesterday. El día de ayer Yesterday, fue un día superado. it's a day that I already overcame. No fue solamente un día que pasó, It's not only a day that passed, es que yo lo superé. it's that I overcame that day. Si yo quisiese otro día If I wanted another day para mi futuro for my future o mi presente, or my present, tiene que ser it has to be el de hoy. today. Y mañana And tomorrow, será it will mejor. be better. Ah. ¿Cuál verdad combate Pablo? What is that truth that Paul is really battling? ¿Recuerdan al pueblo de Israel saliendo de Egipto? Do you remember the people of Jewish when they came out of Egypt? Moisés los liberó y los sacó de Egipto, ¿sí o no? Moses took them out of Egypt and liberated them, remember? Pero ¿cuál fue el más grave problema que tuvo Moisés But what was the worst problem that Moses faced con la gente? with the people? Estaban ya libres de Egipto. They were free from Egypt. Ya no estaba Faraón detrás de ellos. Pharaoh wasn't behind them anymore. Pero cuando comenzaron la otra vida en el desierto, But when they started their new life in the desert, sus comportamientos their behaviors eran similares a la vida que llevaban en Egipto. very similar to the behavior they had in Egypt. ¿En qué consiste esto? And what does it consist? In what? En que salieron de Egipto In that they came out of Egypt con una gran libertad. with a great freedom. Escuche esto. Listen to this. Pero Egipto nunca But salió de sus Egypt corazones. never came out of their inside. Egipto nunca salió de su cabeza. Egypt never came out of their mind. Tanto que prefirieron morirse en el So desierto much that they prefer to die in the desert que emprender la nueva vida. than to start a new life. La nueva vida con sus retos y sus desafíos. Their new life with those challenges. Pidámosles al Señor que los días pasados no vuelvan más Let's ask the Lord that the days that are behind us don't come anymore. y que los hábitos pasados tampoco vuelvan. And every bad habit that we had in the past don't come back to our life anymore. Si los hermanos en Gálatas estaban dolidos por lo que Pablo les escribió, So if the brethren in Galatia were hurt because of what Paul was trying to teach them, imagínense a Pablo. just imagine Paul himself. ¿Saben qué dijo Pablo? You know what Paul said? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. I fear for you that perhaps I have labored to the point of exhaustion over you in vain. Pero se imaginan a un apóstol de esta categoría, de ese nivel, Imagine an apostle of Paul's level expresar estas palabras. to expressing these words. ¿Estaría frustrado Pablo cuando expresa estas palabras? I would say that he was frustrated
totally frustrated when he expressed these words. Yo no soy Pablo, I'm not Paul, pero puedo but imaginarme I can totally imagine el sufrir de Pablo. what he suffered. Yo me imagino que preguntó, I would think that he asked, ¿qué estoy haciendo? what am I doing? ¿Será que mi trabajo Is it probably that my work, es infructífero? it doesn't bring any fruit into your lives? Y le voy a decir algo interesante. And I'm going to say something interesting. Lo que estaba diciendo no era por frustración. What he was saying, it wasn't by frustration, that he was frustrated. Es por confrontar a la gente. It was just because he wanted to confront people. Porque así como hay un sentimiento Because just like there is a feeling de parte del creyente o de la oveja, from the believer or from the sheep, quien dirige a la oveja who leads the sheep, también tiene sentimientos. he also has feelings. ¿Sabes qué pensaba ayer? You know what I was thinking yesterday, Y se lo dije a Bexabé. and I told Bexabé, Aquel pastor that pastor que no es capaz de defender a sus that ovejas, is not capable to defend his sheep, la deja a merced del lobo. he would leave all those sheep En las manos del lobo. in the hands of the wolf. Entonces quiere decir que el interés de Pablo, So this means that Paul's really interest, que la verdad de Pablo, or the truth of Paul, aunque suene un poco fuerte, even though it sounds hard, su intención his intention era was defender a la to oveja. defend the sheep. Yo no estoy hablando hoy a los Gálatas. I'm not talking to the Galatians today. Estoy hablando a la gente que Dios me ha dado a guiar. I'm talking to the people that God had given me to guide in life. Y yo me siento responsable. And I feel responsible. Yo no he llegado al nivel de Pablo, I have not gotten to Paul's level, pero tampoco me he frustrado. but I have not been frustrated either. De modo que, como pastor de esta Such a way congregación, that being a pastor of this congregation, uno tiene que salir de adelante, uno tiene que confrontar, I have to confront, salir de frente speak directly a todo aquello to those que trata de detener el crecimiento de that sus ovejas. try to detain the growing of the church. ¿Sí me estoy haciendo explicar? Can you understand? Are you understanding what I'm saying? Estoy tratando de I am trying to que ustedes that you guys no piensen don't think que lo que estoy that diciendo what I'm saying, lo estoy diciendo por gente en particular. I am saying this because of any particular person. La problemática de los Gálatas The problem that the Galatians had es la misma problemática que se da is the same en todos problem los tiempos. that it's in all times we face. ¿Y qué quería Pablo? And what is that Paul wanted? Que la gente madurara. He wanted people to get mature. Que la gente no vuelva atrás. He wanted people not to go back to their own old ways. Que la gente se mantenga firme. He wanted people to be firm, steady. Que aprecien la nueva vida que tienen. He wanted people to appreciate the kind of new life they had received. El segundo aspecto de la verdad The second aspect in this truth que Pablo quiere mostrar that Paul wants to show es que esto es parte de una buena batalla. is that this is part of a good battle. Para mí es una buena batalla. For me, it's a good battle. Y esta batalla And this battle, hay que verla sin we need to try to look at it as una perspectiva de violencia. without a perspective of violence. Ni es violencia, It's not violence. ni es malestar, It's not like feeling but bad.
or with a bad spirit, ni es porque el pastor está bravo. and it's not because pastor today is mad. Es porque el pastor se preocupa. It's because this pastor gets worried about you. Yo no lo estoy diciendo solo por mí, I'm not saying this just for myself. lo estoy diciendo por todos los pastores. I'm talking through all the pastors that there is. Porque al igual, si uno se molesta, Because both ways, if I get mad, tiene dos opciones. I have just two options. Molestarse Either I get mad o contentarse. or be happy. Yo elijo la segunda. I choose the second one. Yo sí sé lo que estoy haciendo. I know what I'm doing. Yo sé el trabajo que Dios está haciendo. I know the work that God is doing. Sé la batalla que estoy librando. I know the kind of battle that I'm fighting. Bueno, no solo yo, But not only me, Bexabé también. also my wife, Bexabel. Sabemos que es una buena batalla, We know that it's a good fight, que no es mala, that it's not bad at all. pero nuestro trabajo But our work, our job, que Dios nos ha puesto a desarrollar aquí en that Houston God is brought us to Houston to develop, tiene una sola meta, it has only one goal, la misma que tenía Pablo, the same one that Paul had, hasta que Cristo sea formado en ustedes. until Christ is formed in you. Nuestro trabajo Our job es formarnos, is to form you, es bregar con el aprendizaje, es luchar por el aprendizaje, to battle or fight with the teachings hasta que lo aprendan. until you learn. Yo siempre recuerdo una anécdota I remember this anecdote del apóstol Juan. from Apostle John. Se dice que cuando Juan estaba en el exilio, I read that when John was in exile, le asignaron una casita he got a house, a small house, para que él designated viviera to him, y pasara el resto de sus días so he allí. could finish his life in that small house. Pero como Juan era un señor muy inquieto con la palabra, But because John had fire inside of him for the word, comenzó a predicar he just started to preach. y levantó un grupo de personas. And he raised up a small group of people. Y eso él lo hizo saber, se hizo famoso Juan, And through that group of people, John got really famous. porque todo el mundo quería escuchar a Juan. Because everybody wanted to listen to John. Va a predicar el apóstol Juan. So it would say, oh, Apostle John is going to preach. Y aquello se llenaba. And the place would be filled. Y Juan comenzaba a predicarle a la multitud. And John just started to preach to multitudes. Y solo le decía esto: And he only would say this: hijitos míos, my children, amaos los unos a los otros. love one another. Y daba la espalda And he would turn around y se iba a su casa. and would go back to his home. Yo me imagino que algunos decían: eso es todo. And I suppose some people would say, is that it? El famoso Juan The famous John? solo dice eso. He only said that? Bueno, esperemos para mañana a ver qué va a So decir. let's wait for tomorrow and see what he's going to have to say tomorrow. Y estaba la multitud hambrienta de la palabra. And the multitude was just hungry for the word. Y llegaba Juan And John would go back y les decía: and say, hijitos míos, my children, amaos los love unos a los one otros. another. Daba la espalda. And he would turn around and go. Una semana A whole week, estuvo Juan diciendo lo mismo. he said the same phrase over and over again. No me gustaría ver a Juan I would not like to see John en un escenario como ese, in a scenario like that one, lleno de maracuchos. full of people from Venezuela. Otra vez lo mismo. Again, he saying the same thing again.
mismo. again. Same thing again. ¿Sabe por qué? You know why? ¿Por qué la gente habla así? You know why people speak like that? Porque siempre están esperando la novedad. Because they're always waiting for something new. Y no toda novedad, And not everything that is new, por más novedad que sea, not everything that is new es buena. is good. Pero hay gente que quiere la novedad. But there are so many people that they are just into what's new. And Porque hay gente que quiere escuchar algo distinto. because there are people that want to listen to ¡Qué, something qué different. error! ¡Qué error! That's an error. That's a mistake. No hay nada distinto. There's nothing different. Es un solo mensaje. It's just one message. Allá llegó Juan otra vez. Oh, here comes John back again. Juan no estaba tan joven como yo. Actually, John wasn't as young as I am. Ya Juan estaba como un amigo mío. John was like one of my friends. Ya iba llegando allí y cada vez que llegaba la gente lo esperaba con paciencia. Everyone had to wait for him with lots of patience. Y yo me imagino a Juan en una congregación Imagine Apostle John in a congregation de morenos, of de gente de color. colored people. Preach, Juan, predica, Juan, predica. Preach, John, preach. Y Juan iba con su tembladera. And John would go slowly and shaking. Y otra vez iba a predicar And the Juan. same thing would say. ¿Y saben qué les predicó Juan? And you know what John preached? ¿Ustedes se imaginan? Le dijo, And he said, hijitos míos, my children, my beloved, amaos los unos love a one los another. otros. La gente estaba cansada ya. People were just tired of listening to that. Esto es tan sencillo, This is so simple. This is so simple. pero tan profundo a la vez. But so profound at the same time. Porque mientras no haya revelación del amor, Because if you don't have revelation of what love is, jamás habrá revelación de otras cosas. you will never have revelation on anything else. Y siempre vamos a estar queriendo novedades y predícame esto, predícame You're aquello. always going to want, like, apostle, give me something new and new. Y entonces el pueblo se le levantó a Juan, se le sublevó a Juan. And in those times, the people just got mad at John, Apostle John, Predica Juan, and told him, preach, John, predica 1 hora. preach for 1 hour. Ponte fastidioso como el apóstol Arnoldo, Just be stubborn like the Apostle Arnold. que predica mucho tiempo. And he preaches for a long time. Queremos oír algo más. We want to listen to something different or something else. Y Juan, así sonriente como yo, And John, with a big smile, le dijo, he said, hijitos míos, my children, my beloved, así mismo, amaos Love los unos one a los another. otros. Y le gritan del público, and then from all the public that was there, somebody screamed and said, Juan, John, ¿cuándo nos vas a predicar otra cosa? when are you going to preach something different? Y Juan se agarró así del púlpito. And John took the pulpit just like this. Cuando aprendan lo primero, When you learn the first, le predicaré lo segundo. I will preach the second part. Y esto es lo que está haciendo Pablo con su gente. And this is exactly what Paul is doing with his sheep. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Until Christ is formed in you. Este mismo Juan This same John, escribió esto en sus cartas. he wrote this in his letter. Y este mismo Pablo And this same Paul, utilizó el mismo lenguaje he used the same language de Pablo, de Juan. of Apostle John. Y dijo, hijitos míos, And he said, my children, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto. for whom I am again
having pain as I give birth hasta que Cristo sea formado en vosotros. until Jesus is totally forming yourself. Estaba sufriendo Pablo, Paul was really suffering, pero Pablo but Paul, los iba a soportar todo dolor, he was gonna todo take all dolor, the pain, dolores de parto. pain like giving birth. Las mujeres saben de lo que les hablo. Women know what I'm talking about. Las madres saben de lo que les hablo. Mothers, they know what I'm talking about. Bexabel me dijo esta semana, Basically told me this week, tú no hubieras aguantado parir. you would have not been capable to give birth. Y yo le dije, qué privilegio. And he said, what a privilege. Hablando del dolor. And talking about pain, Pero el dolor de Pablo but the pain that no es Paul had no es un dolor frustrante. is not a pain that was frustrating. Es un dolor de satisfacción. Yo no sé si ustedes lo It's a pueden pain entender. of satisfaction. I don't know if you understand this kind of pain. Porque ese dolor Because this kind of pain, me demuestra a mí it shows me que los amo como si fueran mis hijos. that I love you as you would be my own children. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo And allí? this is exactly what Paul wants to say here. Seguiré insistiendo I would keep doing the same. que se amen unos insisting a otros. that you love one another. Seguiré insistiendo I would keep insisting that you a que aprendan. learn the word. Seguiré I insistiendo would keep insisting para que sean más firmes en lo que han creído, that you would be more firm in what you have believed in, para que ningún viento de doctrina se los lleve. where no new wind of other doctrine will take you away. Alguna gente Some people nos critica a nosotros los pastores criticize us a lot as the pastors cuando nosotros decimos estas palabras. when we say these words. Y a mí me gustaría And I would like que se pusieran en nuestro lugar algunos. that you guys would wear our shoes. Cuando hablo de algunos, And when I say no estoy some, refiriendo a ustedes. I'm talking about you. Estoy hablando de manera general. Oh, I'm not talking about you, I'm talking in general. Nosotros le decimos a la gente, We tell people, ¿por qué tienen que escuchar otras fuentes why do you have to listen to different fountains si su vientre es uno? if your womb is only one? Quien les alimenta espiritualmente Who feeds you spiritually es uno. is just one. ¿Sabe por qué se lo decimos? You know why I say this? Porque el que oye mucho aquí y mucho allá, Because those who listen a lot from these people and from another people, y escuchan different people, cualquier tipo de cosa, and the ones here or listen to any kind of things that there is their web, terminan confundidos. they end up being confused because they listen to different preachers. Yo sé que esto no le gusta a mucha gente que yo lo diga. I know that many people don't like what I'm saying. Tenemos que definir bien a quién vamos a escuchar. We have to get serious and decide who are we going to listen to. Porque en el redil donde Dios te puso, Because where God placed you, the place that God placed you, allí es donde tienes que comer. is right there where you need to eat. Allí es donde tienes que ofrendar. It's there where you need to put your offerings. Allí es donde tienes que diezmar. It's there where you have to tithe. Yo sé que una cosa no tiene que ver con la otra. Pueden decirlo. And you may say one thing is not related to the other. Pero si usted pertenece a un redil, But if you belong to this house, or, tiene un pastor. and you have a pastor, Y si tiene un pastor, and if you have a pastor, esa es la voz que tienen que escuchar. that's the voice that you need to listen to. Algunos de ustedes podrán decir, Some of you would say, él lo dice porque es él. he says that because it's himself, the pastor. No. Lo que queremos es que usted crezca, madure y se What desarrolle en Cristo. we want you is to get mature
and develop totally until you get mature in Christ. Que puedan amar la verdad de Cristo. That you can love the truth of God. Que esa verdad la internalicen en el That corazón. truth you can internalize it in your heart. Y que nada ni nadie lo pueda mover de allí. And that nobody can move you from what you think, Yo you believe. les voy a decir algo que quizás I'm going to tell you something that probably pueda que rompa con la tradición. would break with tradition. Porque la tradición Because tradition es enseñar mucha teología. is to teach a lot of theology. Y a la medida que conocemos más de teología, And as we go deep in theology, somos muy buenos creyentes. we are the best believers. Yo no dudo de que la teología sea buena. And I don't doubt that theology is good. Yo estudio teología. I study theology. Pero cuando tenemos la revelación But when we have revelation, de la cual tenía Juan, that revelation that Apostle John had y la que tenía Pedro, and the one Peter had, se van a dar cuenta you're going to notice que la lealtad, that loyalty, la fidelidad, fidelity, producto del amor, product of love, jamás never se vende. will be sold. Yo nunca quise forzar a mis hijos a ser más grandes de lo que eran. I never tried to make my children be bigger of what they were already. Pero sí me preocuparía But I would get worried que de acuerdo a la edad, then according to their ages, ver su comportamiento just to see their behavior y poder pensar, and to think, aquí está pasando algo que no es normal. well, I'm noticing something that is not normal at this age in them. Porque el comportamiento de un adolescente, Because the behavior of a teenager, usted lo conoce y yo lo you conozco. know that, right? And I know. Y no puedo imaginarme, And I can't imagine, y no me pasó, and it didn't even occur to me, que mi hijo menor, that my youngest con son, 14 años, being 14 years old, todavía still, estuviera buscando a la mamá he would be looking for his mother para que le diera el seno. to breastfeed him. Dale, bebé. Breastfeed. Eso a mí me hubiera parecido algo bien anormal. That would have been for me kind of abnormal, not or funny. Miren, nos preocupamos cuando las niñas o los niños We get worried when girls or boys, tienen 2, 3 años y no hablan. when they are 2, 3 years old and they still don't speak. Yo no soy quien para diagnosticar absolutamente nada, And I'm not anybody to diagnose something like that. pero es preocupante, But ¿sí o no? But we get worried, right? No es normal. Something to worry about. Y cuando llegan a 5 And when they get to 5, y no hablan, ¿qué they pasa? still don't say a word. What happens? Yo tengo una hermana I have a sister que tiene la edad de mi esposa Bexabel. that is my wife's at my wife's age. Me mataría si le dijera qué edad tiene ella. I'm not gonna say because she'll kill me. Mi hermanita, le digo yo mi My hermanita. little Dice, sister. yo me casé con alguien que pudo ser mi hermanita, ¿no? I'm noticing that I got married with somebody that could have been my little sister, same age. Pasó el primer año y mi hermana no hablaba. So she was 1 year old and she would not say a word. Pasó el segundo, el And then tercero, the second, the third, el cuarto, and fourth, el quinto. the 5th year, Y su comportamiento and her behavior levantaba sospechas. would raise up questions. Ajá. Llegó a 8 años So she got to be 8 years old, y comenzó a dar sus primeras palabras. and she just started to speak at age 8. Mis padres, My father, en su poco conocimiento que tenían, in their few knowledge that they have, la llevaron al médico, they took her to the doctor, que son los únicos que pueden diagnosticar. which are the only one can diagnose
y le dijeron, and said, el problema de la niña the problem that the girl has es que ella tiene un pequeño retraso. is that she's Retraso mental. kind of retarded. Mi hermana tiene hoy So my sister today is la edad de mi esposa. Ustedes my creían que se me iba a decir. wife Yo age. sé. My wife age. Porque yo sé que hay algunos que saquen ahí y le dicen, pero él te nombra siempre. Mire, a mí no me asusta eso. Because some people go in there, Bexa, he's saying something about you. Siempre en las predicaciones está tu nombre. And in every preaching that I have, her name is. Ustedes saben con quién paso yo la mayoría de mi tiempo. You know who I spend most of my time with? Que hasta duermo con Even ella. I sleep with Bexa. ¿Cómo examen? ¿De qué creen ustedes que le voy a hablar? And so what do you think I'm going to speak about? De mis experiencias con ella. From my own experiences with her. Mis lindas experiencias My con ella. beautiful experiences with her. ¿Pero por qué la nombra tanto? Porque todo mi tiempo lo paso con ella. And you may say, Pastor, why do you name her so much? It's because I spend all my time with her. Volviendo a mi hermana, And so going back to my sister, que tiene la misma edad de mi esposa, mi hermana my sister tiene una mentalidad has a mentality de una niña de 17 años. of a 17 years old girl right now. Eso no es normal. That is not normal. Ahora sí se pueden imaginar a Pablo. Now, can you imagine Paul? ¿Lo pueden Now, imaginar por un momento? can you for a moment just think about Paul? ¿Por qué retroceder? Why do we have to go backward? Si lo que queremos es que crezcan. If what we want is you to grow up. ¿Y cómo se crece? And how do we grow up? Con mucho respeto lo voy a decir. With much respect, I'm going to say it. En el vientre de tu pastor. In the womb of your pastor. That's how we grow up. Por eso Pablo That's why Apostle Paul le llamó la atención. called their attention Para que no perdieran la convicción so they would not lose the conviction de lo que él le había enseñado. of what he had already taught them. Por eso los confrontó. That's why Paul confronted them. Y se dice que Pablo And some people say that Paul era mucho más fuerte que yo was stronger than me, en decir las cosas. you know, the way he would say things. Yo no me imagino diciéndole yo a ustedes insensatos. I really don't imagine myself calling you guys Ni mucho menos necios. fool. Pero lo que tengo que decirles But what I have to say es que estamos tratando de darles a ustedes una formación is that we're trying to give you or form you in a way para que tengan una gran convicción that you can have a great conviction a la hora de tomar decisiones. when you have to make decisions. Y si me escuchan decir And if you hear me saying o repetir or repeat algunas palabras some words o algunas partes del or mensaje, some parts of the message, ¿sabe por qué? you know why I repeat it? ¿Por qué lo digo? You know why I say it? Porque conozco los ciclos de aprendizaje. Because I know Los ciclos de aprendizaje. the learning cycles. Y algunos And some, hay que repetirle and there are some that we have to repeat it over and over. la materia. Yo recuerdo I remember cuando estudiaba en el liceo, when I was in high school, que el terror que yo más tenía there was something that would really make me scared. era que me llevaran a reparación una materia. And it was to fail in one of the subjects. Dios mío, qué frustración. That was so frustrating.
Porque reparar una materia Because when I would fail in one subject, significa que no aprendiste. that meant that I didn't learn through the year. Y tenías que comenzar de nuevo. And you had to, in those times, start all over again. Me enfrasqué en la vida a luchar de tal manera, So I decided to fight in such a way in life. a estudiar, I started just studying harder para que eso no sucediera en mi vida. because I didn't want that to happen in my life again. Y es posible And it is possible que yo sea muy that exigente I am extremely, I demand too much from myself porque me soy exigente a mí mismo. because I really demand a lot from me. Hermanos, Brethren, es que donde no haya is exigencia, that if you don't demand, también hay ausencia de excelencia. then there is absence of excellence. If you're not demanding, if you don't ask a lot for yourself. ¿Hacia dónde nos vamos a conducir? Where do we want to go? ¿Hacia atrás? Are we going backward? ¿A seguir escuchando las doctrinas de los judíos? To keep listening to the Jewish doctrines, ¿Las religiones pasadas? past religions? No, No, hay que crecer. we need to grow up. Yo sé que el crecimiento lo da Dios, And I know that growth comes from God, pero también se obtiene por escuchar, but it also comes through hearing. se obtiene por obedecer You also obtain it by of being obedient, y se obtiene por lealtad and you also obtain it by being loyal, y también como respuesta and also as an answer al amor de Dios. to the love of God. Le decía a un amigo en estos días A friend of mine told me days ago que ha sido el tema de nuestra conversación las veces que nos hemos visto, hemos hablado por teléfono. and this is the same topic that we usually talk about when we are on the phone. En el tema que nos centramos And this is the topic that we usually choose to talk about. es en el amor, Is about love. en amar a Dios And to love God sobre todas las cosas. above anything else. Amar a Dios To love God por la obra que hizo en nosotros. for the work He's already done in us. Amar su obra To love His work como respuesta as an answer al amor de Dios. to the love of God. Y decíamos esto, And we agree saying this. algo que dijo Pablo, Something that Paul said actually. el amor Love todo lo puede. conquers all. ¿Sabe a qué conclusión llegamos? And you know what the conclusion we got to? Que el amor no es un sentimiento, That love is really not a feeling. el amor es una persona. Love is a person. Ese mismo Juan That same John que le acabo de hablar, that I spoke with you about, ¿sabe qué dijo? you know what he said? Dios es Love, God is amor. love. ¿Y quién es el que todo lo puede? And who's that can do all things? Es Dios. It's God. Sentimentalmente no lo podemos todo, So, just through feelings, we can't do everything. pero cuando dice que el amor todo lo puede, But when he says that love conquers all, es porque el amor, it's because love, la esencia del the amor, essence of love, es la persona del Todopoderoso. is the person of the Almighty. El amor como nosotros lo conocemos, The love, the way we know love, con ese sentimiento con with que this dice, kind of feeling. dice que hay varios tipos de amor. El And- amor, and it says- el amor eros, Oh, and it says, that there are different kind of love. No like lo puede Eros todo. love. no lo puede todo. The Eros love cannot do it all. El amor humano The human love no lo puede todo, cannot do it all. pero el amor de Dios sí, But the love of God, porque es yes, Dios mismo. because it's God Himself. El amor que todo lo puede. The love, the God that can do it all. And love conquers all. La mayor exigencia que yo puedo tomar de lo que dice Pablo
what I can take from what Paul exposes es que amemos a Dios por encima de todas las cosas. is that he's saying love God above all. Para que ame su palabra, So you can love his word, para que ame su obra. so you love his church, his work. ¿Sabe qué es amar la obra de Dios? Do you know what it is to love the work of God? Ser ella la prioridad de nuestra vida. That it can become in the priority of your life. Y aquí caigo en lo de Juan. And then I go back to John, and I'm falling into the same thing John said. Y me parece escuchar a algunos de ustedes decirme, And I'm thinking right now, and listening in my mind, some of you saying to me, al final siempre nos dicen lo mismo. to the end, you always tell us the same thing. ¿Quiere que le predique otra cosa? You want guys that I would preach something different? Apréndanlo primero. Learn the first. Love one another. Y cuando aprendan lo primero, And when you learn the first, no lo negocie. do not negotiate it. No lo negocie. No, do not negotiate it. No lo negocie con Do circunstancias. not negotiate it with circumstances. Nada es mayor que el amor de Dios. Nothing is bigger than the love of God. Y nada es mayor que su obra. And nothing is bigger than his work. Yo no estoy diciendo que nada es mayor. O sea, yo no estoy hablando de la iglesia nada más. I'm not talking about the church, just the church. Su obra es muy diversificada. God's work is very diversified. Y puede verse desde muchos puntos de vista cuál es la obra de Dios. And you can see it from different point of view when we talk about the work of God. ¿Y cómo fue que dijo Juan? And what is that the Apostle John said, Allí en el Evangelio de Juan. writing the Gospel of Ay, John? Dios santo. ¿Y cuál es la obra de Dios? And what is the work of God? Que améis That you love al que Él envió. the one he sent. Ese es el amor. That is love. Ese es el trabajo. That's the job. That's the work. Si amas a Dios, And if you love God, allí sí puedes decir que el amor puede derrotar cualquier tipo de circunstancia. and then is when you can say that you can defeat any kind of circumstances in your life. Pudiéramos decir And we could also say que necesitamos una revelación más grande del amor, ¿no? that we need a bigger or wider revelation of love. Si necesitamos una revelación más grande del amor, And if we need a bigger revelation about love, específicamente de qué revelación me habla. specifically what kind of love you're talking about, you would say. Una revelación más grande del amor de Dios en nuestras vidas. It comes to our life, a bigger revelation of God's love in our lives. Porque como el amor todo lo puede, And because love conquers all, nada es obligado. nothing is obligated. No estoy hablando portugués, Um, porque obligado es muchas gracias. No, nada es obligado. Nothing in this world has to be, we can't be obligated to nothing. El compromiso It's compromise, no es una carga. it's not a burden. Commitment is not a burden. Repite eso otra vez. Commitment is not a burden. Commitment with the church. Cuando nosotros llegamos a tener el pacto de unirnos con alguien, When we get to the point where we have a pact with somebody else, ¿qué estamos haciendo? what are we doing? Manifestando un compromiso. We're manifesting our compromise with that person. ¿Y quién me obligó a comprometerme? And who obligated me to get compromised with this person? A mí nadie me obligó a casarme con Bexabel. Like in my case, nobody made me get married with Bexabel. Y aunque yo estaba bastante apurado por casarme, And even though I was in a hurry to get married, no es por lo que usted piensa, not because of what you're thinking about. yo era pastor, I was a pastor, pastor joven, a young pastor.
líder, leader, bien parecido, good looking, y soltero. and Imagínense. single. Imagine that. Y yo quería una And I esposa, wanted a wife, no una novia. not a girlfriend. Yo quería una esposa. I wanted a wife. ¿Y sabe quién me obligó? And you know who made me do it? Nadie. Nobody. Hice un pacto I made a pact para toda la vida for my whole life y para la otra también, and for the next one too, por amor, but through love. por amor. Through love. Le voy a dar, yo no sé si esto lo van a tomar como un libertinaje, I don't know if you're going to take this as kind of freedom o como una excusa, o como una or as excusa. an excuse. No vengan más a la iglesia Don't come back to church por obligación. if you feel obligated to, or somebody is making you do Si nos vamos a quedar vacíos, it. If we're going to stay que no lo creo, empty, que no lo creo. which I don't think so. Denme un aliento, por favor. Guys, there's something at least. Give me some Porque fresh bread. yo digo, porque que yo no lo creo y nadie dice amén, 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 nadie diga amén, a ver si me animo. Because I say I don't believe it, we're going to get empty and you don't even go in. Si nos quedamos vacíos, If we get to the point where we empty. are few or nobody, Ok. Que no lo creo. which I don't believe, amen. Amén. Gracias, Olguita. Thank you, Olga, for that amen. Que no lo creo. Amén. That I don't believe, Que no creo. Amén. don't believe. Se quedarán los que aman a Dios. Amén. The ones who love God will always feel Y sabe, inside here. y con eso es suficiente. And with that is more than enough. With, Perdónenme por hacer el papel de Pablo. forgive me because I had to do Paul's role today. Mi intención no es ofenderlos. My intention is never to offend you. Mi intención My intention es despertarlos is to wake you up o mantenerlos despiertos. or to keep you awake. Lo que usted creyó, Whatever you believed, no lo negocie. whatever you have believed in, do not negotiate it. Lo que nosotros les enseñamos aquí, What I teach you here, no lo negocien con do otros, not negotiate it with somebody else. que lo pueden hacer hasta mucho más bonito que yo. That they may probably speak prettier than me, A lo mejor tienen más conocimiento que yo, probably have more knowledge than me, pero no son sus pastores. but those are not your pastors. Yo digo a veces que Dios cometió un error con algunos. I say that God, sometimes I say, God, you made a mistake with some people. Dios debió haberle puesto un solo oído a la gente. God should have made couples just have one kid. Porque con uno es suficiente. Because with one is more than enough. Lo que pasa es que algunos como tienen dos, But the problem is that some, like him, que they somos, have two. que somos todo el mundo, That is almost everyone. oímos por todas partes. We hear from everywhere. ¿Y saben lo que más está dañando al mundo? And you know what is really damaging the world, Hasta el mundo evangélico. including the Christian world? La información. Information. Las redes sociales. Networks. Porque oyen de todo. Because they hear about everything. Escuchan a todo el mundo. Because they listen to every person out there. Y para colmo de nosotros, los pastores, And on top, for us the pastors, hacen más caso allá que aquí. people are more obedient to what they hear out there than what we tell them. Esto es semejante a lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. And this is what very similar to what Paul was telling the Galatians. ¿Y saben cuándo yo me voy a rendir?
And you know when I'm going to surrender? Nunca, Never. nunca. Never. ¿Sabe hasta dónde voy a llegar? You know where I'm gonna, what I'm trying to get to? Hasta que Cristo sea formado. Until en ustedes. Christ is formed in every one of No you. necesitan más nada. You don't need anything else. No necesitan otras formas de You religión. don't need any other form of religion. No necesitan una apariencia de religión. You don't need to appear to be from so-and-so religion. No necesitan ritos. You don't need rites. Usted necesita Rituals. solo a Cristo en su You corazón. only need Christ in your El heart. amor de Dios. The love of God. Y dejándose enseñar. Let yourself be taught. ¿Hasta cuándo? Till when? ¿Hasta cuándo? Till Jesus Christ. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga No, dígamelo fuerte. ¿Hasta Until cuándo? Jesus Christ comes back. ¿Hasta cuándo los voy a molestar? Jesus is formed in us. ¿Hasta cuándo? Until Jesus is formed in us. Van a sentir malestar. Hasta que Cristo sea formado. Until Jesus En can nosotros. be formed in ourselves. Yo creo que no hay más nada que decir. I think this is all we have to hear today. Creo que todo está dicho. I think everything is being said. Y no solo que todo está dicho, And not only that it's been said, es que todo está hecho. is that everything is being done. Yo no tengo que hacer nada. I don't have to do a thing. Ya Jesús lo hizo. Jesus already did it for us. Póngase de pie, por favor. Stand up, please. ¿Sabe que hoy